Okey, kita sambung. Okey, kita sambung semula. Okey, pendekatan pertama tadi kita declare frame berjenis JFrame dan kita create objek bagi kelas JFrame. Kemudian kita gunakan method untuk kita nak manipulate frame. Tentukan set size, set visible. Itu yang dimaksudkan dengan pendekatan yang pertama. Pendekatan kedua adalah kita menggunakan konsep inheritance. Kita gunakan extend. Okey, menggunakan extend JFrame. Okey, sini tidak ada extend. Kita buat dalam begini. Okey. Pendekatan kedua ni kita gunakan inheritance concept. Okey, so apa yang terjadi di sini adalah kita extend JFrame, kemudian kita akan letak di dalam constructor bagi kelas yang extend JFrame lah. Contoh kalau kelas ni myFrame, so kita akan letak dalam constructor myFrame. So kita akan gunakan set title, set size, okay, set visible dan sebagainya. Okay, sama aja lebih kurang. Okay, ikutlah you all nak guna yang mana satu. Okay, so bila kita buat untuk second approach, so you kena create object dari kelas myFrame. So you all tengok betul-betul bagaimana dia berlaku. Set size dan set visible still dengan set default close operation still kena guna. Okay, sini adalah set title ni. MyFrame ni adalah set title. Okay, di sini dia terus guna constructor bagi kelas JFrame. Tapi dalam konteks ni dia gunakan set title. Sebab kita tak create objek daripada kelas JFrame. Okay, itu beza dia. Okay, so okay, selesai second approach. Okay, kemudian the content pane of a frame. The content pane is where we put graphical user interface objects such as button, label, scroll bars, and others. Okay, the content pane is where we put object. Tengok we access the content pane by calling the frame get content pane. Ni adalah content pane. Nampak ni? Ni Windows kan? Ni adalah Windows. Ni adalah Windows. Ini adalah kita sebut sebagai content pane. Sebab dalam content pane ni kita akan masukkan komponen-komponen yang lain. Okay, so, yang paling penting adalah sekarang ni kena create window dulu. Okay, dan yang paling penting adalah you kena create Windows terlebih dahulu. Bila you create Windows terlebih dahulu dengan menggunakan JFrame, kemudian barulah you akan gunakan method content pane untuk nak memasukkan komponen-komponen yang lain. Contoh contoh JText field, JLabel, kemudian JButton dan sebagainya. Okay, here is how we can change the background color of a content pane. Content pane adalah so ini method yang terdapat dalam kelas container. Okay, content pane dot set background. So bagaimana yang nak panggil, ini adalah kaedah dia. Container, kemudian you create satu ni object reference variable itu content pane, kemudian get content pane. Yang ni wajib lah. Yang ni kena ada wajib sebab you nak masukkan komponen yang lain. Okay, swing component. Okay, content pane, nampak sini content pane dot set background color blue. So you nak set sebagai warna biru, nampak? Okay, ya ni kalau ikut ada lagi lah dia punya ni. Cuma dia tunjuk ini macam bagaimana kita nak set background. Okay, set background. There are two ways to put GUI object on the content pane on a frame. Okay, using layout manager. Okay. So layout manager ni yang basic kita ada 3, iaitu flow layout, border layout dan juga grid layout. Dan ada lagi banyak lagi lah, bukan banyak, ada beberapa lagi. Tapi yang paling asas inilah flow, border, grid. Nanti kita akan tengok. Kemudian satu use absolute positioning. Ni apa ni? Tak berhenti kita tengok.
use absolute position null layout manager. Okay, placing a button. Sekarang ni kita nak gunakan apa ni? Kita nak masukkan button. Okay, kita nak menempatkan button. Kita nak masukkan button dalam container. A JButton object. Okay, a JButton object a GUI component that represent push button. Push button you bila you tekan sudah akan ada event lah. Okay, so ini adalah content pane ni memang you kena buat . Okay, apapun yang ni you all kena declare, you all kena guna. Di mana dia? Ni wajib ni. Ini container. Yang ini memang kena ada. Container content pane. Okay, container content pane equal to get content pane. So you kena get content pane untuk you nak menempatkan ataupun you nak masukkan komponen swing yang lain. Contoh button ke, JText area ke, JText field ataupun JLabel. So paling penting kena gunakan get content pane. First kali create Windows, kemudian create get content pane. Okay, so bila you buat contoh tadi container content pane equal to get content pane. So you akan gunakan content pane dot set layout. So layout ni adalah new flow layout. Ni nanti kita akan tengok apa tu flow layout. Okay, JButton, okay button equal to new JButton. Ni sepatutnya dalam satu baris lah. Sebab mungkin dari segi space tak cukup. Okay. Here is an example of how we place a button with flow layout. Kemudian apa ni? Sekarang ni tengok. Pertama kali you kena create Windows. Kena create sama ada you gunakan first approach ataupun second approach. Dan yang kedua, you kena dapatkan you kena get content pane. Contoh kita declare tadi container kemudian content pane equal to get content pane. So boleh you akan gunakan get content pane dot set layout. So you nak set layout bagi content pane. So you nak set layout style mana? Dalam ni adalah kita gunakan flow layout. Okay, flow layout. Okay, kemudian kita akan create dua button, okay button dan cancel button. Ini contohnya JButton. Okay, so you akan gunakan kelas JButton. So nama variable adalah okay button equal to new JButton. Okay, ini adalah tulisan yang akan dipaparkan pada button, pada okay button. Dia sama juga. Dia sama aja. Kemudian setelah you create swing button, okay, setelah you create swing button bermaksud J lah, yang ada J ni, swing button. Bila you create swing button, okay, you kena masukkan button tersebut ke dalam content pane. Okay, ke dalam content pane dot add. Itu tugasnya, content pane dot add okay button. Okay, okay button. So maksud you akan masukkan okay button ke dalam content pane dan you akan masukkan cancel button ke dalam content pane. Nampak? Ini contoh dia. Okay, ini adalah contoh. Okay, di mana dia? Okay, saya tang sedikit je. Flow layout ni adalah by default. Flow layout ni adalah kita akan susun komponen secara by default dia akan jadi center alignment. Dia akan susun daripada bahagian tengah dulu. Itu adalah flow layout. Okay, flow layout. Flow layout by default dia akan susun start dari tengah. Okay, ataupun kita sebut sebagai center alignment. Okay. So ini kaedah kita create satu button daripada kelas JButton. Okay, yang okay cancel ni adalah satu tulisan yang akan keluar pada button tersebut. Kemudian setelah you create button, kemudian you akan masukkan button ke dalam content pane. Okay, ke dalam content pane sama aja. Okay, itu ya. Tapi dulu student awal tahun 2000 dia orang kena buat manually. Tapi sekarang ni untuk sekarang ni you just drag and drop daripada NetBeans, okay, untuk create user interface. Okay, the layout manager determine how the GUI component are added to the container, such as the content pane of a frame. Okay, layout managers are set in containers using the set layout method in a container.
Okay, set in containers using the set layout. Okay, so bagaimana you nak buat? Ni, so gunakan set layout. You kena gunakan method set layout pada content pane. Okay, you kena set layout terlebih dahulu. Okay, sebelum you nak masukkan komponen dalam container. Okay, layout manager a set in container using the set layout. Okay, method in a container. Example of basic layout manager adalah inilah flow layout, border dan grid layout. Ini yang tiga yang selalu kita gunakan. Okay, in using this layout, GUI component are placed in left to right order. Okay, GUI component are placed in left to right. Kita tengok apa tu, left to right. When the component does not fit on the same line, kalau dah penuh line semasa, left to right placement continues on the next line. So dia akan start kiri ke kanan. As a default, component on each line are centered. Contoh tadi kita gunakan flow layout. Flow layout, so dia akan susun komponen bermula daripada tengah ataupun kita sebut sebagai center alignment. Okay, when the frame containing the component is resized, okay, the placement of component is adjusted accordingly. Ini sistem akan buat sendirilah. Okay, resize ni apa maksud? Kalau you nak besarkan, you nak kecilkan, so dia akan adjust secara automatik. Okay, flow layout. Ini adalah flow layout. This shows the placement of 5 button by using flow layout. Nampak flow layout? Okay, so digunakan flow layout. Kalau you tengok di sini, okay, so flow layout by default dia akan susun daripada tengah dulu, ataupun kita sebut sebagai center alignment. Dalam Woods kan ada center left dengan right alignment kan. So dalam kes ni by default dia akan gunakan center alignment. Center alignment is used as a default untuk flow layout. Okay, untuk flow layout ni, flow layout. It can be set to different alignment at the time. Okay, a flow layout is scattered. By default, kalau you tak set, kalau you nak set, you boleh letak right ataupun left sebagainya. Okay, mana dia? Ni sama je lah. Ini kalau you, apa maksud ni? Ini kalau you resize. You resize, you besarkan, so dia akan jadi macam ni. Ataupun you nak, you kecilkan. Bila you kecilkan, so dia akan jadi macam ni. Apapun dia akan, by default, dia akan set sebagai center alignment. Okay, center alignment. Okay. Okay, the components are, nampak pula ni. Okay. The components are arranged in the container from left to right in order in which they were added. Okay. By default, ini yang saya kata tadi. Kalau you tak set dia punya alignment untuk flow layout, by default dia akan ambil sebagai center alignment. Center alignment. So dalam kes ni apa yang dia buat ni? Ini digunakan left to right ke ataupun center. Ini menggunakan left to right. When one row become filled, a new row is started. Bila dah penuh, contoh komponen 4 dah tak boleh masuk pada baris pertama, sudah akan masuk kepada baris yang kedua. Okay, flow layout can be aligned in 3 ways. So pertama digunakan left ataupun you boleh start dengan left ataupun right ataupun center, gantung. Okay, flow layout constructor. Okay, constructs a new flow layout with a specific alignment. Okay, ini adalah alignment. Kalau kita nak tentukan, okay, sama ada center, left ataupun right. H gap, horizontal gap. Ini adalah H adalah horizontal gap, V adalah vertical gap. The gap are the distance in pixel lah. Apapun dalam pixel, bukan inch ataupun sentimeter. So dalam pixel. Okay. Kemudian ada beberapa konstruktor ni, ada 3 konstruktor bagi kelas flow layout. Satu konstruktor, kalau kita gunakan satu konstruktor, kita kena tentukan dia punya alignment. Okay. Okay, constructor a new flow layout with a specified alignment and a default gap of 5 pixel. Okay, default gap.
For the default gap, kalau you tak gunakan 3 parameter, you gunakan 1 parameter. So default gap untuk horizontal dengan vertical adalah 5 pixels. Okay. Kemudian yang bagi konstruktor yang tidak ada parameter, construct a new flow layout with a default center alignment. Ini yang saya sebutkan tadi. Okay, by default dia akan jadi center alignment and a default gap of 5 pixels for both horizontal and vertical. Okay, ini contoh yang kita buat. Okay, test flow layout. Ini kita gunakan kaedah yang kedua. Kita kan tadi kita create frame, kita boleh create frame dengan menggunakan dua kaedah. Satu tanpa menggunakan inheritance. Yang kedua kita menggunakan inheritance. Ini kita menggunakan inheritance. Okay. So bila kita tengok di sini, okay, super ni adalah kita akan create apa ni? Sepatutnya anda akan keluar apa ni? Using flow layout. Sepatutnya benda ni akan keluar di sini ni. Ada set title di sini. Set title. Ini adalah tajuk. Tajuk pada sini. Kita tajuk sini. Okay, container. Okay, nampak sekarang you all dah create frame. Sebab you extend JFrame. Okay, sekarang kita stop kat sini dulu. Kita rest 5 minit, pukul 1 kita akan start balik. Okay, kita rest 5 minit bagi you all free dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari.